समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट ओडिया को। आज आम देखा गुरुप्रसाद महांती और रमाकांत रथों विषय रे तांकर प्रश्न और उत्तर। गुरुप्रसाद महांती क्यों कवि काव्यदर्श द्वारा विशेष भाव में अनुप्राणित होती? तार सठिक ऑप्शन सी टी.एस. इलियट। परवर्ती प्रश्न, क्यों कवि आधुनिक कवितार छंदर स्पंद स्प्रिंग रिदिम्स को गुरुत्व प्रदान करिसेंती? तार सठिक उत्तर ऑप्शन ए गुरुप्रसाद महांती। समुद्र स्नानर प्रकाश काल केते? तार सठिक उत्तर ऑप्शन डी 1970 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, 1973 मसीह क्यों पुस्तक लगी केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करथिले? तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी समुद्र स्नान पाई से केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइछंती। परवर्ती प्रश्न, गुरुप्रसाद महांती चंपा फूल क्यों जातीय कविता? तार सठिक उत्तर ऑप्शन ए सोनेट। से कहला भल पाओ सते तुम एते भल पाओ मो पाखरे पशि सते तुमर ए सिनिजिम धूप आउ हेमपुष्प सबू भूली जाओ, यह क्यों कवितार एक अंश? तार सठिक ऑप्शन बी कोपत कोपती। नारी जीवनर अवक्ष को नहीं सृष्टि लाभ कर कविता केउटी? तार सठिक ऑप्शन सी अलका सैन्याल। परवर्ती प्रश्न, हरिकृष्ण दास कवितार आधुनिक मनुष्यर एकाकित्व को किए वर्णना करछंती? तार सठिक उत्तर ऑप्शन डी गुरुप्रसाद महांती। काल पुरुष कहार प्रतीक? तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी मृत्युर प्रतीक। गुरुप्रसाद क्यों विशिष्ट कवि को संबोधन कर मृत्यु कविता रचना करछंती? तार सठिक उत्तर ऑप्शन ए गंगाधर मेहेर। परवर्ती प्रश्न, अरण्यर अजगर मु रहे अथर्व बा स्थिर मु सहे कषण लक्ष्य देह आ मन और आत्मार मो देहरे गंध पुणी पुष्पवती गणिकार चंद्रभानु हुंकार और ईशिकार लावण्यपतिर यह क्यों कवितार चित्रित? तार सठिक ऑप्शन सी कालपुरुष। परवर्ती प्रश्न, सुनार झरणा कवितार कवि क्या को सुनार झरणा बोली संबोधन करछंती? तार सठिक उत्तर ऑप्शन ए प्रेमिका को। समुद्र स्नान कविता ग्रंथ रे क्यों कविताटी स्थानित नुहे? समुद्र स्नान कविता ग्रंथ रे क्यों कविताटी स्थानित नुहे? तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन डी अलका सैन्याल। परवर्ती प्रश्न, गोबर गणेश कवितार क्यों दिगटी संपर्क कवि उल्लेख करिसेंती? तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन बी आधुनिक मनुष्यर व्यर्थता और अपरागता। परवर्ती प्रश्न, 1955 मसीह क्यों कविता ग्रंथटी प्रकाश पाइथिला? तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन सी नूतन कविता। कवि रमाकांत रथों द्वारा 1985 मसीह क्यों पुस्तकटी प्रकाशित होती? तार सठिक उत्तर अछि ऑप्शन डी श्री राधा। द वेस्टलैंड इंग्लैंड ब्रिज सह कालपुरुषर क्यों पुल
ତୁଳନୀୟ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଣୀଘାଟ ପୋଲ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ରାଣୀହାଟ ପୋଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ପୁରୁଣାର ସୂତା ବୁଣାବୁଣି, ପିତା ପୁତ୍ରର ଛୁରୀ ମରା, ପ୍ରେମ କରି ସାରି ଲାଭ ଗଣାଗଣି, ପୃଥିବୀର ହୁଏ ପ୍ରାଣ ଧାରା। ସମୟର ଏହି କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କବି କେଉଁ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଘଣ୍ଟା। ଫେରି ଚାହିଁଲେ କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଓ ନବଗୁଞ୍ଜର କବିତାରେ ଶ୍ରୀରଥ, ମାଇକେଲଭିକ୍ସ ବା ଏଡେନ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏ କବିତା ଦୁଇଟି ଏହାର ଚିରନ୍ତନ ଭାବାବେଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏହି ମତ କାହାର? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ବିବେକ ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିଙ୍କର ନିରଲସ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ କବି ରଥଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ କେବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ 2006। ଇଲିୟନଙ୍କ ଫୋର୍ କୁଇଣ୍ଟେଟ୍ର ଲେଖା ଜେଖା ଭାଇ କେଉଁ କବିତାଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚୌପହରା। ଚୌପହରା ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାହାର ସମ୍ବାଦ ବହନ କରିଥାଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ସଂଗ୍ରାମ ଜ୍ୱଳନର। ସପ୍ତମ ଋତୁ କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସପ୍ତମ ଋତୁଟି କ'ଣ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ମୃତ୍ୟୁ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତାରେ ରୂପକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତୀକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଷ୍ଟକର, ଆଡମ୍ବର ଓ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମତଟି କାହାର? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ପହରାଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେତେ ରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୂପରେ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କବିତା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତାର ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିଷ୍ଟାଚାର। ପ୍ରକାଶ କାଳ ଭିତ୍ତିରେ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତାର ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି କେତେ ଦିନର ଅନେକ କୋଠରୀ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀପଲାତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଜଲୁଛି ଓ ଜଲୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜରେ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲଣ୍ଠନ। 1977 ମସିହାରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶିତ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ସପ୍ତମ ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ କବି କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।